Hello guys, hari ni ada satu iPhone 11 customer mau pilih original battery official Apple Unverified. Untuk kat sini battery punya status service. Battery yang sudah 69 dah. So kami proses untuk tukar original battery. First kami kena diagnose dulu. Okay. Run diagnose. Okay, lepas diagnose, shutdown, tukar battery baru. Okay, cuci dia punya bateri sistem gam. Nanti kami ganti yang baru. Okay, original battery. Okay, ini original water resistant gam. Gam lama dekat SD ni kena cuci bersih. Okay, kami kompres bagi dia main gam tu lebih ketat. Okay, dah siap. Inilah result dia. Fit kemas. Okay, masuk diagnose mode. Run system configure. Okay, siap. Kami restart balik phone. Okay, lepas kami sudah run diagnose, kami cek balik battery health ni. Okay, dia sudah keluar 100% battery health. Tak ada important message. Setting, about, part and service history, dia akan tulis Jangan. So korang kalau ada masalah yang sama nak tukar original Apple punya battery, nak jadi trusted, boleh jadi phone to fit. Jangan lupa like, share, follow, komen untuk video seterusnya. Ciao.